RBS सॉमिल आसा तेजे फुडल्या वटेन 250 mm ची पायपलायन फुटलेली आसा। आता हायवेन जे प्लॅनिंग केला पळय न्ही सामकें चुकीचें आसा। 30-40 मीटर तेंच्यांनी लँड एक्विजिशन केला, 2 वे रोड केला, पण युटिलिटी डक खंयच ना। जेन्ना सरकार फुडली 50 वर्सांचे जेन्ना प्रोविजन करता पळय न्ही तेन्ना युटिलिटी डक इज अ मस्ट। नॅचरल गॅस आसा तेजेच कुशीक अर्द मिटर नॅचरल गॅस आसा। जर ह्या पायपलायनी बरोबर जर नॅचरल गॅसूची जर पायपलायन फुटलेली न्ही जाल्यार भयंकर मोठें एक प्रकरण घडटलें आहलें हांगा। अशें करचें न्ही म्हणून युटिलिटी डक इज कंपल्सरी आशिल्लो, तेंच्यांनी युटिलिटी डक हांगा प्रोविजनूच दवरलें ना। गटर बांदला मिटर भर, पण गटरांतल्यान उदक वचना, उदक वयता पळय तें भायल्यातल्यान वयता। गटर आसा रस्त्याचो जो बेज आहा पळय तेजेको एक 20-25 इंच उंच आसा, ताका लागून गटराचो ताजो कांय यूज ना। आनी गटराच्या भितर पायपलायनी आसा। 4 दिसां पयलीं अशें सकयलची 2 घरां आसा पळय न्ही ज्या जाग्यार बायपास सुरू आसा थंय पायपलायन फुटलेली। JCB हाडून गटर फोडचें पडलें आनी मागीर पायपलायन रिपेर केल्या। आतां परत ते गटर परत कॉन्क्रीट करतले, परत जेन्ना पायपलायन फुटलेले परत फुटतले, हो जो प्रोसेस चालूच उरलो। ताका लागून म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा की ह्यान फुडें तुमी जें कितें एक्सटेंशन करतले पळय न्ही युटिलिटी डक दवरा, 1.5 मीटर ही सिटी दवरा आनी 1.5 मीटर ती सिटी दवरा। केबल्स आसा, TV केबल आसा, मागीर वायफाय आसा, BSNL आसा, तांकां एक प्रोविजन दवरा। आनी जे गॅस पायपलायन आनी वॉटर पायपलायन आहा पळय न्ही तांकां एक प्रोविजन दवरा, नाल्यार हे वर्साच्या 12 म्हयने अशें चलतलें। पयर 6 काय 7 हजार कितें खर्च जाले तांकां, पंचायतीन फारीक केले पयशे, एक्चुअली नॅशनल हायवेन करपाचें आशिल्लें। आतां परतूच तेंच जाला, आतां हे फुडले हेजो खर्च कोण करतलो? म्हणजे हो जो आहा पळय हो रिकरिंग नेचर आसा, हे कॉज आसा ते। कित्याक आज जरी एक पायपलायन रिपेर सुद्दां केली न्ही जाल्यार परत जेन्ना फुडें हायवेचें काम सुरू करतले तेन्ना परत पायपलायन फुटतले। ताका लागून युटिलिटी डक करचे आनी हो कायमचो विशय सारको वेवस्थीत जाग्यार उडोवचो सरकारा कडेन म्हाजी मागणी आसा। थँक्यू। आतां उसगांव सायडीच्याक सगळ्यांक उदक पाहिजे ना, उसगांव लायन आहा पळय न्ही प्लस पारान बिरान तांकां आतां उदक येवपाना, कित्याक ऑलरेडी आतां लायनमॅनाक सांगून तेंच्यांनी पायपलायन बंद केल्ली आसा। आतां हें उदक जे भितर जे पायपान आसा पळय न्ही तें येता। आतां हें रिपेर जातलें, मागीर फुडें 4-5 वरां टाकी आहा ती भरपाक वयतली आनी तेज्यान जर खंय तरी लोकांक उदक मेळटलें। सो लोकांनी मातशें जर नळाक येता इल्लेशें उदक जाल्यार तें प्रोविजन करून दवरचें।